1855 সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের দাবি সনদ নিয়ে কলকাতা অভিমুখে বিদ্রোহীদের পদযাত্রাকে ভারতবর্ষের প্রথম পদযাত্রা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। 1855 সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের দাবি সনদ নিয়ে কলকাতা অভিমুখে বিদ্রোহীদের পদযাত্রাকে ভারতবর্ষের প্রথম পদযাত্রা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। ইংরেজদের গোলা বারুদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র তীর ধনুক দিয়ে বীরের মতো সংগ্রামকে স্মরণীয় করতে তীর ধনুককে দেশের জাতীয় অস্ত্রের মর্যাদা প্রদান করতে হবে। ইংরেজদের গোলা বারুদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র তীর ধনুক দিয়ে বীরের মতো সংগ্রামকে স্মরণীয় করতে তীর ধনুককে দেশের জাতীয় অস্ত্রের মর্যাদা প্রদান করতে হবে। কলকাতায় সিধু কানু ডাহারে সিধু কানুর পূর্ণাঙ্গ মূর্তি স্থাপন করতে হবে। কলকাতার সিধু কানু ডাহারে সিধু কানুর পূর্ণাঙ্গ মূর্তি স্থাপন করতে হবে। কলকাতার সিধু কানু ডাহারে সিধু কানুর পূর্ণাঙ্গ মূর্তি স্থাপন করতে হবে। সেকশনাল হলিডে নয়, 30 জুন হুল মাহকে পালনীয় দিবস অথবা সার্বিক ছুটি হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। সেকশনাল হলিডে নয়, 30 জুন হুল মাহকে পালনীয় দিবস অথবা সার্বিক ছুটি হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। ন্যাশনাল হুল মাহারে বীরবান্টা সিধু কানু সরকার পড়ুয়া গাওতা হয় পে আজম দা নাগাম বিন খোদা কান হুল বিন হবকর বীরবান্টা সিধু কানু জিতকর নিতো বাজার খানা প্রায় পৌনে 12টা হয় কলকাতা রাজডাহারে হয় নিতো খনা ভারত জাকাত পড়ুয়া গাওতা হয় রেলি এন হুল মাহারে 170তম নিয়ে হুল মাহারে হয় কলেজ স্ট্রিট খনা নিয়ে চালা নড়ে খনা ধর্মতলা চালাবা ধর্মতলা তো जहाँ निये कॉलेज स्ट्रीट खुना धर्मतला निये रैली चला और अड़ी आथाम गिद्रे को हेज कारणে বিভিন্ন জায়গা खुना বিভিন্ন পশ্চিমবঙ্গ প্রায় প্রত্যেকটা জেলা খানে দেন কলকাতা রাজধানী को हेज सेटर कना को और কিছুক্ষণ পর নিয়ে रैली आरम्भवा और जहाँ जहाँ दाबी साकाम को दोहो कदा होय पे नेल दा जे 170तम लातार जहाँ जहाँ ऑल मेना होय 30 जून के विप्लव दिवस घोषणा करते হবে ওর সাথে সিধু কানু ডাহার ऑल के मेना जे धर्मतला और जहाँ मेटी मूर्ति स्थापन हुआ बाबा तिलका मुर्मू 1784 साल रे जहाँ आई को आई जेमन भारत दिसोनी प्रथम शहीद एंत घोषणा एमा होनी विभिन्न दबिया देन হয় কলকাতা রাজডাহারে বিভিন্ন स्टूडेंट विभिन्न जगह खुना पश्चिमबंग प्राय प्रत्येकटा कौन खुना स्टूडेंट को हेज आको आतु दिसम बगी काते तो निये भिडियो को जहाँ को नेलदा जस्ती कान जस्ती शेयर पे और होय तोरा नितो मिना ले आले कॉलेज स्ट्रीट ऑन ये डहार रे और भिडियो नाम सने एंड यूट्यूब चैनल टामाक मीडिया एवं टामाक मीडिया लाइव यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर दो पे तायम दाराम पे विभिन्न निये इदि कते अपडेट पे नामा और होय तोरा उकाले को सापड़ा कदा उना कोन कुली को अच्छा ये गंगे होय जा दिन होने पे ये सापड़ा कदा नी तो बने उका खुना आरम और कर चाबा सबे तो दे इला सबे तो 1855 साले नोने मिटी गंगे बन नाम कदे अच्छा गंगे होय जा दिन होय डहार पे जहां पे रैली पे आरंभ कदा नी तो बने उका खुना आरंभ और कर चाबा ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন সূচনার নাম আরম্ভ কনা তহব কনা মুচে তোরা ধর্মতলা সিধু কানু ডাহার ভারতবর্ষের প্রথম যে দবিয়াতে দিন হয় রাজ ডাহার রে पे আড়গো কনা এবং আপনারা জানেন দাবি মেনা আবো পয়লা 1855 সালে সিধু কানুর নেতৃত্বে প্রায় সাকামাতে সিধু কানু তা তালাম কলকাতা को हेलेना আর ওনা তালাম के ভারতবর্ষ না পয়লা তালাম মেতে छिके যে দ্বিতীয় দাবি হয় কানা তিলকা মাঝি ফার্স্ট ফ্রিডম ঘটনাটাকে আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঐতিহ্যের অস্বীকার করেছেন 30 জুন সেকশনাল ছুটি को ছুটি দেবা পুরো ভারত সঙ্গে আলে দলে খয়ক কানা স্কুল কলেজ यूनिवर्सिटी ऑफिस अदालत गोटा के कम मनामा मर्यादा को एममा तिने गान गिद्रे पे हेका उका जगह खना थे हेकना तेहेन नोडे सेटर मना को पश्चिम बांग्ला ना तारीख की बांकुड़ा पुरुलिया झारग्राम
আর নতে উত্তর বঙ্গ দক্ষিণ বঙ্গ খন প্রত্যেকটি কলেজ ইউনিট খন নಡೆ পাঠক को सेटर पुलिस प्रशासन ओकालिका हवा नेलो कना को पुलिस प्रशासन अडी आमा को आड़गो कना ओकालिका सहयोगिता पे नाम दा मोटामुटी निया घड़ी तो नफा के बुझे कना जे सहयोगिता से सुष्ट परिवेश जाते नो रैली होयो मा नेल होयो कना सहयोगिता तो एम दा तामते कन एखनो रैली आरे को जे बांग बुझे को कना नितो तो नफा के बुझे कना ठीक जुवन को चेने मिता को नि हुल महाले चे संदेश से माकवा इन दोनों जुवन को बस नवा के लया विभिन्न जगह को नेलदा हुल महारे ऑर्केस्ट्रा से विभिन्न एटा कल्चर ना प्रोग्राम को साथ इन दिन लया नोंका हुलसई महारे दो नोंका नाबा जा दाबी को मेना ओना को ते ला जुमित काते लड़ाई रे बनागुन मा हुल महा मना था रे जुदी ओकाने हुल महा तो हुल महा लोन मना मा गायन होयो मा हुल का मना और सचेतन एक्टिविटी इसी तक मा नोंकान की परिवर्तन गोके आमा nyutum nya nyutum Sijonasta Bharat Jagat Santal Persaudaraan Jagam District Secretary तो रेडी सराव लिए चला से जोहार गोके जोहार के এই আদিবাসী মানুষ होय पे आजम किदा जे उकालिका थेन को सपड़ाव कदा उना साथे आरहा विभिन्न निये पेज रे एवं टमाक मेरा YouTube चैनल एवं लाइव रे जहां बारे चैनल मेना उना रे सरासरी कोड पे न्यामा नितो की सब्सक्राइब पे और कोलकाता ना जाबोतियो तेहेन होय भारत जागत शानदार पठो का उकालिया को सपड़ाव कदा चे चे दबियाते उना विभिन्न आरहा बन पठो को बन कुली को चे उका खुना को हे कना तो माइन का ने लाइव नोडे की मुचे दा निये वीडियो जस्ती शेयर पे ভারতবর্ষের মানুষ বা আমাদের কলকাতার মানুষ